नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। शहर रायचूर का अजब हाल है। एक तरफ पीने के पानी की शदीद किल्लत है, एक तरफ पीने के पानी की फरावनी इस कदर है कि नलों का पानी नालियों में बह रहा है। रायचूर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई नहीं कर पा रही है और हर एरिया को मसावी तौर पर पानी की सरबराही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कई एक मोहल्लाजात में पानी की किल्लत की शिकायत है और कई एक मोहल्लाजात में पानी की फरावनी है। ऐसे मकामात पर बाद एक जगह पर मेन पाइपलाइन में टूट फूट हो रही है, जिसकी वजह से बड़ी मिकदार में पानी ज़ाया हो रहा है। ऐसा ही एक वाक़या रायचूर शहर के हरिजनवाड़ा एरिया में भी पेश आया, जहां पर मेन पाइपलाइन टूट गई और पानी बड़ी मिकदार में बह रहा है। इस सिलसिले में वहां के साकिन और टाइगर ग्रुप के ज़िला अध्यक्ष सरना बाबू ने कॉरपोरेशन को इस जानिब तवज्जो दिलाई है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ಗಮನಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗಿಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ, DC ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸೋರಕತ್ತವ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಲಾವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟೇ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಳಗೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಟೆಂಡ್ರು, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು, ತಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರು, ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜನವಾಡ ಬಡ ಹಿರಿಯವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನಿಂತರೂ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ। रमेश ड्रेसेस में 0 साइज से लेकर आखिरी साइज तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर साइज के, हर उम्र के और हर डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। तो फिर आज ही अपने पूरे परिवार के साथ तशरीफ लाइए। कपड़ों के लिए हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, कपड़ा बाजार, रायचूर।